हे गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। हाल तो जीए वाड़े आपणे काटलो लेता आईए બે વિવાહથી એટલે જઈએ કાટલો લઈ લીધો ઉપાડી લીધો ઉપર હોય આ બે કોક નવું નવું કરતા હોય બે જણા ફોન ઉપર નહીં મારો સાયન્ટિસ્ટ બે 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 વૈજ્ઞાનિકો નહીં લે તમે હું लेडियो लेता ही है प्यार विवाह એટલે दूसरे लेडियो लेडियो लाई दीदी है। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।